बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से आमीन। हम सुनेंगे मुकद्दस लूका की इंजील, उसका 18 बाब, उसकी 9वीं आयत से 14वीं आयत तक। फिर यस्सु ने भासों के हक में जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तपास हैं और दूसरों को नाचीज जानते थे, ये तमसील कही कि दो शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी दूसरा मुहस्सल। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं बाकी आदमियों की तरह जो लुटेरे, ज़नाकार, जालिम हैं या इस मुहस्सल की मानद नहीं। मैं हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दह यक्की देता हूँ। मगर उस मुहस्सल ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहता था, ऐ खुदा, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि यह शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की खताएं मिटाई जाएं। ऐ मसीह, तेरी तमजीद हो। मसीह में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज साल के 30वें अतवार पर, साल के दौरान तीसरे अतवार पर हम एक बार फिर दुआ के मुतल्लिक सुनते हैं। और आज खुदावंद यीशु मसीह हमारे सामने एक फरीसी और मुहस्सल के दुआ करने के तरीके को पेश करता है। फरीसी हैकल में जाता है, दुआ करने जाता है। जो हैकल के कवानीन को जानता है, जो यहूदी रवायात को जानता है, जो लोगों की नज़र में अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहा है, वो किस तरह दुआ करता है। वो शुरू करता है, ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। यहाँ तक फरीसी के अल्फाज बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके बाद वो अपनी शुक्रगुजारी की तशरीह करने लगता है और सब कुछ गलत हो जाता है। वो दूसरों के साथ अपना मुआवजा करना शुरू करता है। वो अपने आप को बेहतर रास्तबाज बनाता है और दूसरों को नाचीज समझता है। वो कहता है, मैं बाकियों की तरह नहीं जो लुटेरे, जालिम और ज़नाकार हैं। मैं दूसरों की निस्बत बेहतर हूं। ये कैसे हो सकता है कि हम खुदा की तारीफ करें और उसकी मखलूक को हकीर जाने, नाचीज जाने। यही फरीसी की दुआ में कमी थी। वो दुआ शुरू करता है, खुदा का शुक्र करता है, लेकिन इसके बाद वो ना सिर्फ खुदा की मखलूक को रद्द करता है, उसको हकीर जानता है, बल्कि अपनी खूबियां गिनवाना शुरू करता है और एक लंबी लिस्ट खुदा के हजूर पेश करता है। मैं रोज़ा रखता हूँ, मैं दह यक्की देता हूँ। वो खुदा को भी भूल जाता है और उसका मरकज़ अपनी ज़ात हो जाता है। गुनाहगार की तरह नहीं, मैं मुहस्सल की तरह नहीं, मैं रोज़ा रखता हूँ, मैं दह यक्की देता हूँ। वो अपनी तारीफ़ कर रहा है और दुआ में खुदा की तारीफ़ करनी चाहिए, खुदा की हम्द करनी चाहिए, खुदा की तमजीद करनी चाहिए। दुआ करने का मतलब क्या है? दुआ करने का मतलब है खुदा की तारीफ करना, खुदा के नाम को जलाल देना, खुदा की तमजीद करना, अपने आप को खुदा के सुपुर्द करना, खुदा के सामने पेश करना। और इसमें दुआ में हमारा मरकज़, हमारे ईमान का मरकज़ जो है वो खुदा है। दुआ में हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जो कुछ
وہ ہمارے لیے کرتا ہے، یہ نہیں کہ ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں۔ خدا ہمارے تمام کاموں کو جانتا ہے۔ یا یہ نہیں کہ ہم دعا کرنے جائیں تو خدا کا شکر ادا کرنے یا التجا کرنے کے بجائے ہم دوسروں کی برائیوں کو خدا کے حضور پیش کریں۔ فریسی کے برعکس جب محصل دعا کرنے جاتا ہے، ہیکل میں جاتا ہے، تو وہ دور کھڑے ہو کر اپنی نگاہیں جھکا کر، وہ اپنی نگاہیں اٹھانے کی جرت بھی نہیں کرتا۔ وہ حلیم ہے، وہ فروتن ہے، وہ عاجز ہے، اور وہ خدا کا رحم مانگتا ہے۔ محصل لوگوں کی نظر میں برا شخص ہے، وہ ٹیکس جمع کرتا ہے، وہ اپنے ہی لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، وہ دھوکے بازوں کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن جب وہ خدا کے حضور آتا ہے تو وہ حلیم اور فروتن بنتا ہے، اپنے گناہوں پر پشیمان ہے، اپنے گناہوں پر افسردہ ہے، عاجز ہے، وہ بدی سے آزاد ہونا چاہتا ہے، وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے۔ وہ خدا کے حضور آتا ہے تو وہ رحم مانگتا ہے۔ وہ فریسی کے برعکس روزے نہیں رکھتا، وہ دہ یقی نہیں دیتا، لیکن فریسی میں تکبر ہے، مغروری ہے، لیکن محصل میں حلیمی اور فروتنی ہے۔ فریسی کی دعا لمبی ہے، وہ اپنے اچھے کاموں کی تفصیل بیان کرنا شروع کرتا ہے۔ محصل کی دعا مختصر ہے، وہ دل و جان سے صرف خدا سے رحم مانگتا ہے، وہ تبدیل ہونا چاہتا ہے۔ خدا یسوع مسیح آج کی تمثیل کے آخر میں کہتے ہیں کہ یہ شخص یعنی محصل دوسرے شخص کی نسبت یعنی فریسی کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا۔ اس تمثیل میں ہمارے لیے کیا نمونہ ہے؟ ہمیں اپنی زندگی کیسے بسر کرنی چاہیے؟ ہم دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں فریسی کی زندگی سے نمونہ لیں کہ دنیا میں وہ کس طرح رہتا ہے۔ وہ دعا گو ہے، وہ روزے رکھتا ہے، وہ کسی کے ساتھ بدی نہیں کرتا، غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ دنیا میں محصل کی طرح زندگی بسر نہ کریں۔ محصل دوسروں پر ظلم کرتا ہے، لوگوں سے ناجائز پیسہ وصول کرتا ہے، دوسروں کا حق ان کو نہیں دیتا۔ لیکن جب یہ دونوں خدا کے حضور آتے ہیں تو ہمیں خدا کے حضور فریسی جیسی زندگی بسر نہیں کرنی، یعنی ہمیں خدا کے حضور تکبر اور مغروری کے ساتھ نہیں آنا چاہیے۔ ہمیں خدا کو اپنی نیکیاں نہیں گنوانی چاہیے، ہمیں محصل جیسی زندگی خدا کے حضور بسر کرنی چاہیے۔ جب ہم خدا کے حضور آتے ہیں تو ہم اس سے رحم مانگیں، ہم اس کی منت کریں، ہم اپنے گناہوں پر پشیمان ہوں، اور یقیناً جس طرح خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، ہم بھی خدا کی نظر میں راست باز ٹھہریں گے، ہم اس کی برکات پائیں گے، ہم اس کے فضائل پائیں گے۔ خدا یسوع مسیح کی تمجید ہو ہمیشہ سے ہمیشہ تک، آمین۔